बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मिनहास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 14 अगस्त है। तमाम कौम को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जो लोग आज़ाद नहीं हैं, पाकिस्तान की आज़ादी की कीमत उनसे पूछिए। इस वक्त फ़लस्तीन के साथ जो कुछ हो रहा है ये उनसे पूछिए, कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है ये उनसे पूछिए। तो इसलिए पाकिस्तान के इस जश्न आज़ादी को तमाम लोगों को इंतहाई जोश व जज्बे से मनाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जश्न आज़ादी को भी जो है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ हम आपको ये भी अपडेट देते हैं कि अफ़गान महाजरीन के हवाले से पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। ये पेशरफ्त क्या है इस पे भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान में होने वाली तकारीब पे। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी तकरीब हुई जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस तकरीब से ख़िताब किया। मुल्क भर में यौम आज़ादी की तकारीब इंतहाई जोश और जज्बे से मनाई जा रही हैं और ख़ुशी की बात तो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर भी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने पाकिस्तान से अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार किया है। आप बच्चे देखिए, बूढ़े देखिए, जवान देखिए और ख़वातीन देखिए, हर कोई अपने अपने अंदाज में इस जश्न आज़ादी को मना रहा है। और इसकी वजह यह है कि ये मुल्क हमने कोई बड़ी आसानी के साथ नहीं हासिल किया था। पंजाबी के दो अशार हैं जो मैं आपके साथ गोशगुजार करना चाहता हूँ। शायर कहता है जनाब, सीने विच बलमा टुटियां, सर होए कलम कलमा टुटियां, इज्जत दी टाणी नालों अजरा बानो सलमा टुटियां, फिर जाके ये मौका बनया पाकिस्तान कोई सौखा बनया। पाकिस्तान जो बना था तो ये खून और आग का जो दरिया था उसको अबूर करके लोगों ने पाकिस्तान हासिल किया था। एक लंबी जद्दोजहद है जिसके बाद ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सका। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ अदवार से गुजरता रहा, जिसमें जमहूरियत, जिसमें नीब जमहूरियत, जिसमें मार्शल लाई जमहूरियत और इस किस्म के दीगर जो हैं वो सिस्टम पाकिस्तान के अंदर नाफज किए जाते रहे। और इस वजह से पाकिस्तान के जो बाज़ तबकात हैं वो इस मुल्क को जमहूरी और आज़ाद नहीं मानते। गोरे की ग़ुलामी के बाद आप ब्राउन साहब की ग़ुलामी में चले गए हैं तो ये कौन सी आज़ादी है। तो फिर उन्हें जाके ज़रा भारत में रहने वाले मुसलमानों का हाल देखना चाहिए, फ़लस्तीन के लोगों का हाल देखना चाहिए, कश्मीर के लोगों को देखना चाहिए। कश्मीर जो आज भी जो जल रहा है और जिसके लोग आज भी आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो ये चीज़ें मौजूद हैं। तो इसमें ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान का तारीख़ जो है वो गलत पढ़ाई जा रही है, मुताला पाकिस्तान गलत पढ़ाया जा रहा है, तो ये जो बातें कर रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी। और आज इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती ये है कि वो तमाम लोग पाकिस्तान के और इस्लाम के ठेकेदार बन गए हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान के बनने की मुखालफत की थी, जिन लोगों ने पाकिस्तान के क़याम की मुखालफत की थी। इनमें से कौन है जो जिसके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम नहीं किया था। जमात इस्लामी को देख लें, जनाब मौलाना फजल रहमान, इनके जो आबाओ अजदाद हैं उनकी जाके देखें ना, उन्होंने क्या काम किया था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम नहीं किया था। जनाब ANP के जो इस वक्त हैं उनके दादा और उनके परदादा जो हैं वो जाके अभी भी काबुल में उन्होंने सोना पसंद किया कि जी मैं पाकिस्तान में नहीं, मुझे दफन किया जाए, वहाँ पे जाके दफन किया जाए। और आज आप हमें सबक पढ़ा रहे हैं कि जी पाकिस्तान का जो मुताला है वो गलत पढ़ाया जा रहा है। तो क्या ये बताएं कि जी आपके जो आबाओ अजदाद थे उन्होंने सरहद के अंदर पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। ये तो आवाम ने वहाँ का वोट दिया था और उसकी वजह से पाकिस्तान बना था। कोयटा की जो म्यूनसिपैलिटी है उसको ये इख्तियार दिया गया था कि वो किसके पास जाना चाहते हैं। तो कोयटा की म्यूनसिपैलिटी ने पाकिस्तान के साथ जाने का इख्तियार जो है वो ऑप्ट किया था और पाकिस्तान जाने का फ़ैसला किया था। आज जो बलूचिस्तान के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है तो उनको ये चीज़ें याद नहीं आती, उनको ये मुताला पाकिस्तान उनको याद नहीं आता। उनको कौन सा मुताला पाकिस्तान है जो उनको याद आता है, ताकि हम उसको वो भी बता दें कि ये क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो कुछ खुदा का खौफ करें, इस मुल्क को आगे चलने दें। और जब आपके कारनामे लोग आके सोशल मीडिया पे बयान करना शुरू हो जाएंगे ना तो आपको बर्दाश्त करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये मुल्क है, हमारा है, हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। हमारे लोग जो है वो खून और आग का दरिया जो है वो अबूर करके यहाँ तक पहुँचे थे। उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान कटवाए थे, तो फिर जाके पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आया था। आपको तो बना बनाया पाकिस्तान मिल गया था। 13 अगस्त को आप ग़ुलाम सोए थे, 14 अगस्त को आप पाकिस्तान मिल गया था। तो ये कुर्बानियाँ उनसे पूछिए जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी
نہیں ہے. تو اس پہ میں کچھ زیادہ آج نہیں کرنا چاہتا, لیکن تکلیف ہوتی ہے جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی پاکستان کیسی آزادی ہے. یہ ایسی آزادی ہے کہ آپ اس ملک کے اندر ابھی بھونک رہے ہیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایمان مزاری نے آج ایک بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ کیا آزادی کے حوالے سے. ذرا جا کے پڑھیے نا ان کو, اور انہیں بتائیے کہ آپ کے مزاری خاندان اور آپ کے آباء و اجداد نے کیا کیا تھا اس ملک کے اندر. تو یہ جو ہے نا خاموشی جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ تکلیف دہ بن جاتی ہے, اور ان لوگوں کو شہ دیتی ہے کہ جو جی چاہے جس قسم کی مرضی بکواس کرتے رہیں. اور پھر یہ جو ہے جناب پشتون کے وہ جو ہے کیا نام ہے, منظور پشتین جناب, ان کی آج گفتگو سنیں, اور آج جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ پیغام دیا. ایک طرف وہ باجوڑ سے جو انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ ہیں, آئی ڈی پیز ہیں, وہ ان کے خیمے دکھا رہے ہیں, پھر پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو یہ وہی منظور پشتین صاحب ہیں جو یہ نعرے لگاتے تھے کہ جناب ہم ملا کا جو نظام ہے اس کو نہیں مانتے, یہاں پہ طالبانائزیشن ہو رہی ہے, یہاں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اب طالبانائزیشن کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اب جو ہے ان کو یہ گفتگو یاد آنا شروع ہو گئی ہے. اب جو ہے وہ ان کے ٹھیکیدار بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب علی امین گنڈا پور صاحب, وہ ایک طرف جو ہے وہ امداد دینے کا اعلان کرتے ہیں, اور ان کی کابینہ کے وزیر جو کہتے ہیں کہ جی ہم اس آپریشن کے خلاف ہیں. تو سیکیورٹی ایجنسیوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف آپ لوگوں نے ان لوگوں کو ہمارے سروں پہ بٹھایا ہوا ہے, اور دوسری طرف وہ آپ لوگوں کے اس آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ خاموشی سے چل رہے ہیں. پتہ نہیں کون سی مجبوری ہے آپ لوگوں کی. ان کے حوالے سے خود ان کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جناب داندلی کے زور سے بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ چیف منسٹر بھی بنے ہوئے ہیں, اور پی ٹی آئی کو داندلی کے زور سے خیبر پختونخوا میں جتوایا گیا تھا. کیا ان کے بیانات ایک ایک کر کے سنائیں آپ لوگوں کو, جھگڑا صاحب کے بیان, عاطف کے بیان, اور اس قسم کے دوسرے بیانات ہیں. تو یہ جان بوجھ کے جو سیٹ اپ بنایا گیا ہے وہاں پہ, تو اس سیٹ اپ کو جو ہے وہ عوام کی شاید خواہشات کے بالکل برعکس ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے, اور اس کی وہاں پہ ایک ایسی حکومت بننی چاہیے جو قومی امنگوں کے ساتھ لے کے چلے, اور جس کا ایجنڈا پاکستان ہو, جس کا ایجنڈا عمران خان نہ ہو, جس کا ایجنڈا جو ہے وہ امریکہ بہادر اور ان لوگوں کو خوش کرنا نہ ہو, جس کا ایجنڈا پاکستان کو غلامی کے اندر دھکیلنا نہ ہو. تو ان لوگوں کو جو ہے وہ ان پہ جو ہے وہ اس پہ کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. تو اس پہ ذرا توجہ دیجیے گا. پاکستان تو بن گیا ہے, اور پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو خوشحال بنانا ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں لے کے چلنی ہیں. اور لوگوں کا جذبہ آپ دیکھیں کتنا دیدنی ہے. لوگ جو ہے راتوں کو باہر نکل آئے ہیں, انہوں نے سبز لالی جھنڈے پکڑے ہوئے تھے. سڑکوں پہ تل دھرنے کے لیے جگہ نہیں تھی. تو اس سے بڑی اور عوام اس سے بڑی اور سپورٹ کیا دے سکتی ہے. افغان مہاجرین کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس کی تفصیل جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان نے پی او آر کارڈ رکھنے والے افغانوں کو تلاش کرنے اور وطن واپس بھیجنے کے لیے پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں پر مشتمل ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. یہ کمیٹی افغان مہاجرین کے مقامات کا تعین کرنے کے لیے مختلف اداروں کے ڈاٹا کو استعمال کرے گی, اور ملک بدری کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے پولیس کے ساتھ معلومات کا اشتراک کرے گی. کمیٹی کے ممبران میں اسپیشل برانچ کے ڈسٹرکٹ آفیسر, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سیکیورٹی, منسٹری آف سیفران اس کے لوگ اس میں شامل ہوں گے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے لوگ شامل ہوں گے, انٹیلیجنس بیورو کے اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نمائندے اس میں شامل ہوں گے. تو اس کا مقصد اس کمیٹی کا یہ ہے کہ ان لوگوں کو ٹریس کیا جائے, یہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپائل کیا جائے, اور 1 ستمبر کے بعد ان افغان مہاجرین کی ملک بدری کے عمل کو تیز کیا جائے. تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ خاصی اس پہ ورک کر رہی ہے. بہت سی شیٹس, بہت سی فہرستیں جو ہیں وہ حکومت کے پاس موجود ہیں. تھانے کی سطح پہ بھی یہ فہرستیں بنی ہوئی ہیں, اور ان فہرستوں کو ڈی پی او کی وساطت سے اوپر تک بھیجا گیا ہے, وزارت داخلہ تک بھیجا گیا ہے. تو تمام لوگوں کا ڈیٹا بھی موجود ہے, ان کے سم کارڈز بھی موجود ہیں, ان کی تمام چیزیں بھی موجود ہیں. تو اس لیے ان لوگوں کو تلاش کرنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے, اور امید کرنی چاہیے کہ اسی ہفتے کے دوران یہ تمام کام مکمل کر لیا جائے گا, اور پھر 1 ستمبر کے بعد ان کی ملک بدری کا عمل شروع ہو جائے گا. ظاہر ہے
14 लाख अफराद जो है वो एक ही दिन में तो आप उठा के बाहर नहीं फेंक सकते। उसके लिए एक मरहलावार प्रोग्राम ज़ाहिर है शुरू होगा, और शायद ये किया जाए कि आज फ़लाँ ज़िला से जो लोग हैं वो वहाँ पे पहुँचे, और इस तरह एक शेड्यूल तरतीब दिया जाएगा। वो शेड्यूल अभी सामने नहीं आया, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि वो 1 सितंबर से पहले आ जाएगा, और उसके बाद इन अफ़गान महाजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो यौम आज़ादी की इन तकारीब में उनके लिए भी एक पैगाम है कि जी अगर आपका मुल्क आज़ाद हो गया है, अगर आप वहाँ पे जाके रहने के काबिल हैं, आपका मुल्क है, तो वहाँ पे जाइए, आज़ादी को एंजॉय कीजिए, उस मुल्क के अंदर जाइए, उसको आबाद कीजिए और अफ़गानी होने पे फ़ख्र कीजिए। दूसरा एक तरफ आप पाकिस्तान में रहते हैं, दूसरी तरफ आप अफ़गानी बन के रहते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो लोगों को काबिल कबूल नहीं है। आप अपने वतन में जाइए, हम आपके लिए नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएँ रखते हैं, और ये उम्मीद रखते हैं कि अगला जश्न आज़ादी जब आएगा तो आप लोग अपने मुल्क के अंदर जो है वो राज़ी खुशी होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ये थी आज की ताज़ा तरीन। मिलेंगे नए व्लॉग में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।